Pawuloosi Galaatiyaa asaasi xaafido kiitaa. Galaatiyaa shemppuwaa issuwaa. Taani Pawuloosi Yesus Kiristoosinne qassi hayqoappe addentida Xoossay Aaway kiittidoogappe attin asappe woykko asa baggaara kiitettidaagaa gidikke. Ha taaninne tanaara de'iyaa ammaniyaa ishantti ubbay Galaatiyaa biittan de'iyaa woosa keettaa ubbaas sarotaa kiittoos. Xoossay nu Aawaynne nu Goday Yesus Kiristos intteyyo aaro kehatettaanne sarotettaa immo. Nu Xoossaa nu Aawaa sheniyaan Kiristoosi ha iita oosoy oosettiyo wodiyaappe nuna ashshana mala nu nagaraa gishshaw ba huuphiyaa immis. Xoossaayyo mernaappe mernaa gakkanaas bonchchoy gido. Amiin. Kiristoosa aaro kehatettan inttena xeesida Xoossaa aggidi hara wonggeliyaakko intte ellellidi waan simmidaakko taw oorattabaa gidis. Inttena bul"akkiyaageetinne Kiristoosa wonggeliyaa geellayanaw koyya amarda asati de'oosonappe attin tumaappe hara wonggelee baawa. Shin haray atto nuna gidin woykko saluwaappe kiitanchcha gidin nuuni inteyyo kase yootido wonggeliyaa mishiraachchuwaappe dummatiyaagaa inteyyo yootiyaabaa gidikko I qanggettidaagaa gido. Kase nuuni giidoogaadan ha'ikka naa"anttuwaa taani gays. Intte ekkido wonggeliyaappe dummatiyaagaa ooninne inteyyo yootikko he uray qanggettidaagaa gido. Hagee tana asaappe sabaa koyyaabaa milatisii? Akkay. Taani Xoossay lo"o giyoogaa koyays. Woykko taani asaa ufayssanaw koyyana. Taani ha'ikka asaa ufayssanaw koyyiyaabaa gidiyaakko Kiristoosa ayille gidikke. Ta ishantoo, taani enteyyo yootido wonggeliyaa mishiraachchoy asaappe gidennaagaa enteyyo yootays. Ayssi giikko taasi Yesus Kiristoosi qonccisiisippe attin taani wonggeliyaa asaappe ekkabeykke. Asinne tana tamaarsibeenna. Kase taani Ayihuda ammanuwaan de'iyo wode waana de'idaakko intte siideta. Taani Xoossaa woosa keettaa qareti baynnan yetettaasinne xayssanaw baaxetaas. Ta wode de'ida ta dabbotuppe darota Ayihuda ammanuwaa higgiyaa naagiyoogan aadhdhays. Nu aawatu wogaa ooppenne aadhdhada siiqaas. Shin Xoossay ba aaro kehatettan taani biroo taa'ee ulan de'ishin baay'ee oottanaw tana xeesis. Abaa yootiyaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa Ayihuda gidenna asaayyo taani yootana mala Xoossay banaa taw qonccissanaw koyyido wode zorettanaw ookkonne babeykke. Woykko taappe kase Yesus kiittidoogeetuura gayttanaw Yerusaalame babeykke. Shin taani sohuwaara Araba giyo biittaa baas. Hegaappe Damasqo giyo katamaa simmaas. 3 layttaappe guyyiyaan Phexroosaara gayttanaw Yerusaalame baada aara 15 gallassaa uttaas. Shin Yesuusi kiittidoogeetuppe Godaa ishaa Yaaqoobappe attin haratuura gayttabeykke. Taani inteyyo xaafiyoogan worddoy baawa. Taani inteyyo wordduwaa odennaagaw Xoossay markka. Hegaappe guyyiyaan Sooriyaa giya biittaappe Kiliiqiyaa giyo biittaa baas. Yihudaan de'iyaa woosa keettatun he wode uttiyaa ammaniyaa asati tanaara meeze gidokkona. Shin hara asay nuna yedetti yuuyyiyaa bitanee hagaappe kase I xayssanaw koyyo ammanuwaabaa ha'i yootees yaagiyoogaa eti siyidosona. Siyidi taban Xoossaa galatidosona. Galaatiyaa shemppuwaa 2. Hegaappe simmada taani 14 layttaappe guyyiyaan Baranabaasaara naa"anttuwaa Yerusaalame baydda Tiitakka tanaara ekkada baas. Xoossay taw ajjuudan qonccissido gishshaw baas. Baada taani ha'i oottiyo oosoy woykko kase oottidoogee mela attenna mala woosa keettaa kaalettiyaageeta dumma shiishshada Ayihuda gidenna asaayyo taani yootiyo wonggeliyaa mishiraachchoy ay malakko etas yootaas. Shin haray atto tanaara de'iyaa Tiita I Giriike biitta asaa gidishin qaxxaretto giidi godatibookkona. Gidinkka wordduwaa nuuyyo ishanta milatidi yiidi nunaara walahettida daro asati a qaxxaranaw koydosona. He asati Kiristoos Yesuusan nuuyyo de'iyaa nuuni koyyidoogaadan hanana danddayiyo sheniyaa xomoosanaw wuuqettidi nu giddo gelidosona. Gelidi nuna ayille oottanaw koyyidosona. Shin wonggeliyaa tumatettay inttenaara minnidi de'ana mala nuuni haray atto issi saatiyawukka etayyo haarettibookko. Shin halaqa milatiyaageeti taayyo ayinne ooratta qofaa immibookkona. Hagaa ayssi giyaanaa giikko
hagaappe kase eti oona gidinkka tana metiyaabaa gidenna. Xoossay asaa som"o xeellidi pirddenna. Shin guyyeppe Xoossay Phexroosassi Ayihudatuyyo wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyo hadaraa immidoogaadan, tawukka Ayihuda gidenna asaayyo wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyo hadaraa immidoogaa eti be'idosona. Ayssi giikko Phexroosi Ayihudatuyyo Yesuus kiittidoogaa gidiyoogaadan, tankka Xoossaa wolk'k'aan Ayihuda gidenna asaayyo Yesuus kiittidoogaa gidaas. Qassi kaalettiyaageeta milati beettiyaageeti Yaaqoobi, Phexroosinne Yohaannisi taayyo imettida aaruwaa keetettaa eriiddi tananne Barnaabaasa nu kushiyaa oyk'k'idi sarotidosona. Taaninne Barnaabaasi Ayihuda gidenna asaa giddon oottanaadan, qassi eti Ayihudatu giddon oottanaadan k'achchidi denddida. Eti nuna kaseesappekka taani oottanaw qoppaydda de'iyoo hiyyeesata qoppanaagaa xalaalaa hassayissidosona. Shin Phexroosi Ans's'ookiyaa giyo katamaa yiido wode I moorido gishshaw k'onc'c'iyaan taani neeni mooranchcha yaagaas. Ayssi giikko Yaaqooba matappe kiitettida amarda asay yaanaappe kase Ayihuda gidenna asatuura qumaa mees. Shin eti yiidoogaappe guyyiyaan Ayihuda gidennaageeta qaxxaranaw koyyiyaageetuyyo yayyido gishshaw ba kushiyaa guyye ekkidi Ayihuda gidennaageetuppe shaahettis. Qassi hinkko ammanida Ayihudati Phexroosaara yashshaa doommidosona. Haray atto Barnaabaasikka etaara yashshanchcha gidis. Shin eti wonggeliyaa tumatettaadan suure hemettennaagaa be'ada Phexroosa he ubba asaa sinttaan, neeni Ayihuda gidaydda Ayihudatudan gidennan Ayihuda gidennaageetudan de'aasa. Shin yaatin waatada Ayihuda gidennaageeta Ayihudatudan de'ite yaagada godatay yaagaas. Nuuni yeletan Ayihuda, nagaranchcha gidida Ayihuda gidenna asata gidokko. Yaaninkka asi Yesuus Kiristtoosa ammanidi xillanaappe attin higgiyaa naagiyoogan xillennaagaa erida. Ashuwaa maayida asay ubbay higgiyaa naagiyoogan xillenna gishshaw, nuuni nu huuphenkka higgiyaa naagiyoogan gidennan Kiristtoosan ammanidi xillana mala Kiristoos Yesuusan ammanida. Shin nuuni Kiristtoosan xillanaw koyyiyaageeta gidiiddi nu huuphen nagaranchcha gidi beettikko, yaatin Kiristoos nagaraa tamaarissiyaagee? Hegee mulekka worddo. Ayssi giikko issitookka qolar gidoogaa taani zaarettada keexxiyaagaa gidikko, taani ta huuphen higgiyaa menttiyaagaa gidiyoogaa erissayis. Taani Xoossaayyo paxa de'ana mala higgiyaa baggaara higgiyaayyo hayk'k'aas. Taani Kiristoosaara a masqqaliyaa bolli misimaariyan xishettada kaqettaas. Simi ha'i paxa de'iyaagee tana gidikke, shin Kiristoosi ta giddon de'ees. Taani ha'i de'iyoo de'oy tana siiqidi ta gishshaw ba huup'iyaa immida Xoossaa Na'aan de'iyaa ammanuwaana. Taani Xoossaa aaro keetettaa ixxikke. Asay higgiyaa baggaara xillotettaa demmiyaabaa gidikko, yaatin Kiristoosi c'oo mela hayk'k'iis yaagiyoogaa. Galaatiyaa shemppuwaa 3. Akeeki baynna Galaatiyaa asatuu, intte ayfiyaa sinttan Kiristoosi masqqaliyaa bollan misimaariyan xishettidi kaqettido misilee qonc'c'idi beettees. Yaatiin tumaw intte azazettenna mala inttena bitiday oonee? Ane taayyo ha issi yohee xalaaliyo yootite. Xoossaa Ayyaanaa higge giyoogaa naagidi ekkidetiiyye woykko ammanuwaan siyidi ekkidetii? Intte hegaa keena eeyye? Xoossaa Ayyaanaan doommidi ha'i intte wolk'k'an poleetii? Intte daafura ubbaw ayinne go'ay baawe? Tumaappe Goday de'ees. Yaatin Xoossay intteyyo Geeshsha Ayyaanaa immiyoogeenne intte giddon malaataa oottiyoogee higge giyoogaa intte oottido gishshataasseeyye woykko wonggeliyaa mishiraachchuwaa siyidi intte ammanido gishshataasse? Hegaadankka Abrahaami Xoossaa ammanido gishshaw Xoossay hegaa ayyo xillotettan qoodiis. Hegaa gishshaw ammaniyaageeti Abrahaama zare gidiyoogaa erite. Xoossay Ayihuda gidenna asaa ammanuwaan xillisanaagaa Xoossaa maxaafay kaseti be'idi, ha sa'aan de'iyaa asay ubbay nenan anjjettana yaagidi wonggeliyaa mishiraachchuwaa Abrahaamayyoo kasetidi yootis. Hegaa gishshaw Abrahaami ammanidi anjjettidoogaadan ammaniyaageeti Abrahaamaara anjjettana. Higgiyaa ooson ammanetti de'iyaageeti ubbay qanggettaa giddon de'oosona. Ayssi giikko Xoossaa maxaafay
higgiya maxaafan xaafettida ubbabaan de'ennaagenne polennaagee ooninne qanggettidaaga yaagees. Xoossaa maxaafay xilloy ammanuwan de'ana giyo gishshaw ooninne Xoossaa sinttan higgiyaa naagiyoogan xillennaagee erettidaagaa. Higgee ammanuwan zemppenna, shin Xoossaa maxaafay higgee giyoogaa poliyaagee aani paxa de'ana yaagees. Xoossaa maxaafaan mittaa bolli kaqettidi hayqqiyaa ooninne qanggettidaaga geetetti xaafettido gishshaw Kiristoosi nu gishshaw qanggettidaagaa gididi nuna higgiyaa qanggettaappe wozis. Kiristoosi hegaa ayssi oottidee giikko Xoossay immana giido Geeshsha Ayaanaa nuuni ammanuwan ekkanaadaaninne Abrahaama anjjoy ba baggaara Ayihuda gidenna asaa gakkana mala giidi oottiis. Ta ishantoo, taani asi giyoogaadan entteyyoo gaas. Haray atto naa''u asati issi yohoy haasayiiddi maachchaa wottoogaappe hini baggan ooninne he maachchaa birshshanaw woykko harabaa he maachchaa bolli gujjanaw danddayenna. Abrahaamenne azerettati Xoossay sinttappe immana giidi haasayidoogaa siyidosona. Xoossaa maxaafay daro asaayyo haasayiyoogaadan ne zerettatuyyo geenna. Woygii giikko ne zerettaayyo yaagees. Hegeenne issi asa xallaa gees. Ikka Kiristoosa. Taani giyoogee hagaa. Xoossaa maachchaa wottidi he maachchaa taani naagana yaagis. 430 layttaappe guyyiyaan yiida higgee Xoossay wottido maachchaa xayssanawunne sinttappe immana giidi haasayidoogaa digganaw danddayenna. Ayssi giikko Xoossay immiyoo laatay higgen beettiyaagaa gidikko yaatin Xoossay sinttappe immana giidi haasayidoogaana gidenna giyoogaa. Shin Xoossay immana giidi haasayidoogan laataa Abrahaameyyo immis. Yaatin higgee ayssi de'ii? Higgee mooro ooso gidiyaabay aybakko bessanaw Xoossay immana giidi haasayido Abrahaama zare yaana gakkanaashin gujettis. Kiitanchchaa baggaara issi gaannatiyaagan imettis. Gaannay issi uraa xalaalaassa gidenna, shin Xoossay issuwaa. Yaatin Xoossay sinttappe immana giidi haasayidoogaa issi higgee hanenna yaagii? Akkay mulekka geenna. Ayssi giikko higgee asaayyo de'uwaa immanaw danddayiyaabaa gidikko xillotettaykka tumu higgiyaappe beettees giyoogaa. Shin Yesuus Kiristtoosa ammanin Xoossay sinttappe immana giidi haasayidoogee ammaniyaageetuyyo imettana mala asay ubbay nagaraas haarettidi de'iyoogaa Xoossaa maxaafay yootees. Shin ammanuwaa yaanaappe kase sinttappe k'onccana ammanuwaayyo higgee nuna qashettida asadan gorddi wottis. Hegaa gishshaw nuuni ammanuwan xillana mala Kiristoosi yaana gakkanaas higgee nuna naagiyaagaa gidis. Shin ha"i simi ammanoy yiido gishshaw higgee hagaappe sinttaw nuna naagiyaagaa gidenna. Intte ubbay ammanuwaa baggaara Kiristoos Yesuusan Xoossaa naata. Ayssi giikko intte Kiristoosara issuwaa gidana mala xammaqettida ubbati Kiristoosa maayideta. Hegaa gishshaw Ayihuda asaa giddooninne Giriike asaa giddon dummatetti baawa. Ayille woy goqa giddon dummatetti baawa. Attuma asaa woy macca asaa giddon dummatetti baawa. Ayssi giikko intte ubbaykka Kiristoos Yesuusan issi asa. Intte Kiristoosabaa gidikko simi intte Abrahaame zare. Qassi Xoossay sinttappe immana giidi haasayidoogaa laattiyaageeta. Galaatiyaa shemppuwaa 4. Shin akeekite, ba aawaabaa laattiyaa na'ay na'atettan de'iiddi de'iyaaba ubbaw goda gidikkokka ashkaratuppe dummatiyosi baawa. Shin ba aaway giido wode wurana gakkanaashin a hadaraa ekkidaageetu kushiyaaninne a miishshaa naagiyaageetu kushiyaan de'ees. Hegaadan nuunikka qassi na'atettan de'iyoo wode ha sa'aa haariyaa ayyaanatussi ayiletida. Shin wodiyaa wurssettay gakkido wode Xoossay maccaasi yelidoogaa higgiyaa garssan yelettidaagaa ba na'aa kiittis. Ayssi kiittidee giikko higgen haarettidi de'iyaageeta wozanawunne nuna ba naata oottanaw kiittis. Xoossay intte a naata gidiyo gishshaw abbaa ta aawaw giidi waassiyaa ba na'aa ayyaanaa nu wozanaa giddo kiittis. Hegaa gishshaw hagaappe sinttan neeni Xoossaa na'aa gidiyoogaappe attin ayille gidakka. Qassi neeni a na'aa gidikko Kiristoosa baggaara
Xoossaabaa laattiyaagaa. Shin intte hagaappe kasiyaan Xoossaa erennan de'iiddi Xoossaa gidennaageetuyyoo ayille gididi haarettideta. Shin ha'i Xoossaa eridi ubbaakka Xoossan erettiichchidi laafanne qassi karettida ha ayyaanatukko waanidi simmeeti? Wodhdhi eqqidi ayille gididi naa''anttuwaa etayyoo haarettanaw koyeetii? Gallassaa, aginaa, wodiyaanne layttaa intte loytti naageeta. Tana inttebay yashshees. Taani intteyyoo c'oo mela daafuridanaashsha. Ta ishantoo, taani inttenadan hanido gishshaw inttekka tanadan hanite gaada inttena woossays. Intte tana ayinne naaqqibeekketa. Taani koyro intteyyoo wonggeliyaa yootidoogee tana hargissishiina gidiyoogaa intte ereeta. Taayyoo payyatettay guuxxidi intteyyoo paace gidinkka tana karibeekketa, shenetinne beekketa. Hegaa gishsha ubbaa tana Xoossaa kiitanchchaa mokkiyoogaadan woykko Kiristoos Yesuusa mokkiyoogaadan mokkideta. Yaatin hekko intte ufayttiyoogee beettenna. Tana gidikko intteyyoo danddayettiyaabaa gidin taayyoo intte ayfiyaa shoddi immiyaakkonne ittennaagaa markkattays. Yaanin taani intteyyoo tumaa yootiyo gishshaw intte morkke gidiyaana? Hara asati intteyyoo k'arettiyaabaa milatoosona. Shin eta qofay lo"enna. Aysi giikko intte etayyoo k'arettana mala taappe inttena shaakkanaw koyoosona. Shin taani intte matan de'iyo wode xalaalan gidennan ubba wodekka lo'oban intte koyettiyaageeta gidikko lo"o. Ta siiqo naatoo, Kiristoosa meretay inttenan beettana gakkanaashin maccaasiyo maaretay tuggayiyoogaa keenaa taani intte gishshaw sahettays. Shin taani intteyyoo hirggiyo gishshaw ha'i intte mati baada inttenara doonan haasayiyaakko daro dosays. Higgen haarettidi de'anaw koyiyaageetoo, higgee giyoogaa siyekketii? Ane taayyo yootite. Aysi giikko Xoossaa maxaafay Abrahaamayyo ayilleeppenne goqeeppe yelettida naa''u naati de'oosona yaagees. Shin ayillee na'ay asi na'aa yeliyo maaraadankka yelettis. Qassi goqee na'ay Xoossay sinttappe immana giidi haasayidoogan yelettis. Ha macca asati naa''u maachchaa gidiyo gishshaw hagee leemiso gidana danddayees. Etappe issinniyaa Siinaa deriyaappe yiidaara ba naata ayilletettaayyo yelaasu. Akka Aggaaro. Ha Aggaara Araba giyo biittan de'iyaa Siinaa deriyaan leemisettawusu. Qassikka ha'i de'iyaa Yerusaalamen leemisettawusu. Aysi giikko Yerusaalame katamay ba giddon de'iyaa asaa ubbaara ayilletettan de'ees. Shin saluwan de'iyaa Yerusaalaama ayilletettan de'ukku. A nuussi aayyo. Aysi giikko Xoossaa maxaafay yaagees. Biyyelabeenna mayne ufaytta. Maareti oyqqi erennaare ne qaalaa xoqqu oottada ilila. Aysi giikko ba azinaara de'iyaa maccaaseeppe barkka de'iyaa maccaaseeyyo daro naati de'ana. Yaagees. Ta ishantoo, nuunikka Yisihaaqadan Xoossay sinttappe immana giido naata. Shin he wode asa maaraadan yelettidaagee Xoossaa Ayyaanay giidoogaadan yelettidaagaa yedetti yuuyidoogaadan ha'ikka hegaa mala. Shin Xoossaa maxaafay woygii? Ayillee na'ay goqee na'aara issippe laattenna gishshaw ayilliyo I na'aara gattada kessa yedda. Yaagees. Hegaa gishshaw ta ishantoo, nuuni goqee naata gidiyoogaappe attin ayillee naata gidokko. Galaatiyaa shemppuwaa 5. Nuuni ayilletetti baynnan de'ana mala Kiristoosi nuna ayilletettaappe kessis. Simi minnidi eqqite. Naa''anttuwaa ayilletettaa qambbaran geloppite. Siyite, taani P'awuloosi inttena yaagays. Intte k'axxarettiyaabaa gidikko Kiristoos inttena ayinne go'enna. K'axxarettiyaa ubbati higgee giyoogaa ubbaa polidi naaganaw bessiyoogaa gujjada hassayissays. Higgiyaa naagidi xillanaw koyiyaageetoo Kiristoosappe shaahettideta. Xoossaa aaro kehatettaappekka kunddideta. Nuna gidikko nuuni Xoossaa Ayyaanaa baggaara ammanuwan xillanaw ufayssan naagoos. Aysi giikko nuuni Kiristoos Yesuusaara issippe de'iin siiquwan oottiyaa ammanuwaappe attin k'axxarettinkka k'axxarettennan agginkka nuna ayinne go'enna. Kase lo"o ootteeta. Shin tumatettaayyo intte azazettenna mala oonee inttena diggiday? Ha cimoy inttena xeesida Xoossaappe yibeenna. Asay giyoogaadan guutta irshshoy munaqaa ubbaa denttees.
intte harabaa qoppennaagaa taani Xoossan ammanettays. Shin inttena waayissiyaa uray oona gidikkonne Xoossaappe ba pirddaa ekkana. Shin ta ishantoo, taani hanno gakkanaw qaxxaray koshshiyoogaa yootiyaabaa gidikko tana ayissi yedettiyoonaa? Hegee tuma gidiyaakko taani Kiristtoosa masqaliyaabaa tamaarsin ayinne waayissiyaabi baawa. Inttena waayissiyaageeti banttana banttarkka mureessorokkonaashsha. Inttena gidikko ta ishantoo, ayiletettaappe kiyanaw xeesettideta. Gidinkka ayiletettaappe intte kiyidoogaan intte asatettaa amoy inttena haaroppo. Hegaa gishshaa siiquwaan issoy issuwaayyo haarettite. Ayissi giikko higge ubbay issi haasayan qashettees. Ikka ne shooruwaa ne huuphedan siiqa yaagiyaagaa. Shin intte issoy issuwaara saxettiyaabaanne meetettiyaabaa gidikko intte giddon wurenna mala naagettite. Shin siyite, Xoossaa Ayyaanay inttena kaalettiyaabaa gidikko intte asatettaa amuwaa mulekka polekketa. Ayissi giikko nu asatettay amottiyoobaa Geeshsha Ayyaanay ixxees. Qassi Geeshsha Ayyaanay amottiyoobaa nu asatettay ixxees. Hageeti issoy issuwaara ixettoosona. Hegaa gishshaw intte dosiyoobaa oottanaw danddayekketa. Shin Xoossaa Ayyaanay inttena kaalettiyaabaa gidikko higgee inttena haarenna. Asatettaa oosoy erettidaagaa. Ikka aybee giikko sharamxiyoogaa, tunatettaa, yeellaa xayiyoogaa, eeqaw goynniyoogaa, bitiyoogaa, morkketettaa, palamaa, qanaatiyoogaa, hanqquwaa, bana xoqqissiyoogaa, ooyettiyoogaa, issoy issuwaappe shaahettiyoogaa, miqqaynniyoogaa, woriyoogaa, mattottiyoogaa, yettanchcha kiyiyoogaanne hegeeta milatiyaageeta. Kasekka taani intteyyo yootidoogaadan hageeta milatiyaageeta oottiyaageeti Xoossaa kawutettaa laattokkona. Shin Geeshsha Ayyaanaa ayfee siiquwaa, ufayissaa, sarotettaa, danddayaa, kehatettaa, lo"otettaa, ammanuwaa, ashkketettaa, ba huup'iyaa naagiyoogaa, hageeta milatiyaageeta diggiyaa higgee baawa. Kiristtoosi Yesuusabaa diggiyaageeti bantta asatettaa a iita qofaaranne a amuwaara issippe masqaliyaa bollan misimaariyan xishidi kak'idosona. Nuuni Geeshsha Ayyaanan de'ikko nuna qassi Geeshsha Ayyaanay kaaletto. Ane otorettiyoogaa woykko issoy issuwaa yiilloyiyoogaa woykko issoy issuwaa qanaatiyoogaa aggoos. Galaatiyaa shemppuwaa usuppuna. Ta ishantoo, intte ayyaanan de'iyaageeti issi uray ay mooro oottidi beettikkonne ashkketettaa ayyaanan as hurissite. Qassi intte paacettenna mala intte huup'iyaa naagite. Issoy issuwaa toohuwaa tookkite. Hegaa oottiyoogaan Kiristtoosa higgiyaw azazetteeta. Ayissi giikko issi uray ayinne hanennan de'iiddi aybakko I hanidobaa ayyoo milatikko ba huup'iyaa c'immees. Shin asay ubbay huup'iyaan ba oosuwaa paac'c'o. Hegaappe guyyiyaan hara asaa gaara giigissennan ba huuphe ooso xalaalan ceeqettiyoobaa demmana. Ayissi giikko asay ubbay huup'iyaan ba toohuwaa tookkanaw bessees. Shin Xoossaa qaalaa tamaariyaagee baay'oo de'iyaa lo"obaa ubbaa bana tamaarissiyaa gaara shaakko. Inttena intterkka c'immoppite. Ooninne Xoossaa bolli qilliic'anaw danddayenna. Ayissi giikko asi ba zeriyoogaa zaarettidi c'akkana. Ba asatettaa amuwaan zeriyaabaa gidikko asatettaa amuwaappe hayk'uwaa c'akkana. Shin ayyaanan zeriyaabaa gidikko ayyaanaappe merinaa de'uwaa c'akkana. Ane lo"o oosuwaa oottanaw azalliyoogaa aggoos. Ayissi giikko nuuni azallennan aggikko c'akkiyoo wodee sinttappe yaana. Yaanikko ha oottanaw nuuni danddayiyoorin asa ubbaw lo"obaa oottoos. Shin ubbaappe aattidi nunaara ammanon de'iyaageetuyyo lo"obaa oottoos. Taani ta kushiyan ay mala gita pitaletuun intteyyo xaafiyaakko be'ite. Asaa sinttan lo"idi beettanaw koyyiyaa ubbati intte qaxxarettana mala koyyoosona. Shin hegaa eti oottiyoogee banttayyoo Kiristtoosa masqaliyaa gishshaw yedetettennan attana xalaalaassa. Ayissi giikko eti intte qaxxarettidoogan ceeqettanaw inttena qaxxarettona goosonappe attin haray atto qaxxarettidaageetikka bantta huuphen higgiyaa naagokkona. Shin sa'ay taayyoo kaqettin tankka sa'aayyoo kaqettido Yesuus Kiristtoosa masqaliyaappe attin taani ceeqettiyoobi harabi taappe haakko. Ayissi giikko Kiristtoosi Yesuusan ooratta mereta gidiyoogee
Go'eesippe attin qaxxarettinkka qaxxarettennan agginkka ayinne go'enna. Ha wogan hemettiyaa ubbatu bollinne Xoossaa asaa ubbaa bolli sarotettaynne maarotettay de'o. Taani Yesuusayyo masunxxido malaataa ta bollan tookkido gishshaw hagaappe sinttanaw issi asikka tana waayissoppo. Ta ishanttoo, nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa aad'd'o keekatettay inttenaara gido. Amen"i.